बारीक गोष्टी वयल्यान भारतीय जनता पक्षात किंवा परिवारात जर खंय खटफूट जाले जाल्यार आमकां सगळ्यांकूच आनी आमकांय ते मातशे रोखडे फील जाता। काँग्रेसीन जाल्यार ते कांय ना, तांकां संवय आसता, तांची दैनंदिन संवय ती, त्यामुळे आमकांय मातशी ह्या गोष्टीच्या बाबतीत काळजी घेवंक जाय। MOIचो विशय हो नवो न्ही, विधानसभेत आनी विधानसभे भायरूय आमी आमची भूमिका सांगत आयिल्ली आसा। आमी केन्नाच दिल्ले इंग्रजी प्राथमीक शाळेची ग्रँट आमी काडून घेतले हे आमी आमच्या जाहीरनाम्यात म्हणूंक ना किंवा जाहीररित्या खंय म्हणूंक ना। आणि त्यामुळे नोकऱ्यांचा विषय हो फुडल्या 2-3 वर्षांनंतर 4 वर्षांनंतर नोकऱ्यांचा प्रश्न हो खूप सॉल्व जाल्लो आसतलो आणि निश्चितपणे फुडल्या 5 वर्षांनंतर नोकऱ्यांची समस्या ही गोव्यात रावची ना हाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा। आमकां हे फावटी इलेक्शनाक वता आसतना आनी एक काळजी घेवंक जाय। फाटले फावटीचे इलेक्शन हे काँग्रेसच्या नेगेटिव्हिटीचेर आसले। सरकारान खूब लफडी केल्ली, SEZ वयल्यान आसत, भ्रष्टाचार कितलेशे जाल्ले, कमिशनां मोठ्या प्रमाणात आसली, मायनिंगेर आसले, मायनिंगेचे सकल हे सगळे पोखरून गोंय आमचे ना करतात अशी सामान्य मनशाची जनतेची भावना जाल्ली। त्याचो एडवांटेज त्याचो फायदो आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळो। ह्या फावटी नेगेटिव्हिटीचेर हे इलेक्शन लढयलें वचचें ना। ह्या फावटीचे इलेक्शन हे भारतीय जनता पक्षान केल्ली सकारात्मक कामां जी आसा ती घेवन आमकां वचूंक जाय। पक्षान फाटल्या 4 वर्सांत केल्ली कामां त्या कामाची शिदोरी घेवन आमी वचूंक जाय। दर फावटी आमदाराची संख्या आमची वाडत आसा आणि त्यामुळे चढणारो ग्राफ जो आसा 4, 10, 14, 16, 21 तो ग्राफ आमकां फुडें वाडोवपाचो आसा। त्या ग्राफाची जर इन्क्लिनेशन धरलें, तोच स्लोप जर धरलो जाल्यार 21 वयलो 5 वर्सांनंतर ग्राफ हो साधारण 27 ह्या फिगराक तेंकता। त्यामुळे 27 जो आमचो टार्गेट आसा तो पूर्ण करपाची जबाबदारी ह्या ग्रुपाची आसा। मात मंचाचो फुडारी संघचालक सुभाष वेलिंगकार ताचेर विचारल्यार मात तेंडुलकरान कानार केंस काडले। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बीजेपीचें घर चलो अभियान मे म्हयन्यासावन सुरू जाता। फुडले विधानसभेक खंय बीजेपीचें 27 आमदारांचें टार्गेट। संघाच्या भितर आनी भारतीय जनता पक्षा भितर कांयच दुरावो निर्माण जाल्लो ना। चलता तें कितें भायर चलता तें कितें तो भाषा सुरक्षा मंच निषेध करता। भाषा सुरक्षा तो मंचाच्या कितें प्रश्न आसा तो आमी आमचे भितर आमी बसून सुटावे करतात आनी पयस करतात। RSSचो चीफ बीजेपीक उडोवपाची भाशा करता आनी तुमी आमकां सांगता की कांयच ना म्हणून अशें कशें? पयर पत्रकार परिशदेक कितें जाल्लो असो विशय तो सांगलेलो आसा। परत आमकां जें कितें आमी स्पश्ट केलां पयर पत्रकार परिशदेक परत आमी ह्या विशयाचेर आमी परत पत्रकार परिशद घेवचे ना। आमचो स्टँड हो एकूच आसा, तोच स्टँड आमी घेतलो, तोच आमचो स्टँड शेवट पर्यंत आसा। सेनारे कडेन भारतीय जनता पक्षान मे म्हयन्यात घरचेलो अभियान करपाचें केलां गोंयभर। ताका लागून प्रत्येक मतदारसंघाच्या 40 मतदारसंघाच्यो बैठकी साधारण 20 तारखेनंतर सगळ्याक सुरू जातल्यो आनी त्यो 5 मे पर्यंत आमी सगळ्यो बैठकी सोंपयतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।